रीत किसी के सब्र का इम्तिहान न लीजिए। आइए दुनिया अदब के उस शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूं जो फिल्मों और मुशायरों की मिल्कियत का एक शाहजहानी शख्सियत जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी, हजरत राहत इंदौरी का खड़े होके आप इस्तकबाल कीजिए इस शेर के साथ कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आइए अदब का वो सूरज, अदब का वो आफताब, तहजीब का वो तमद्दुन और हजरत राहत इंदौरी माइक पर आप सबके सामने आज के मुशायरे के सदर मोहतरम आखिरी शायर हजरत राहत इंदौरी। आप लोग तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल किए। बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप बैठ जाइए। उसके बाद मुशायरा इंशाअल्लाह बड़ा तारीखी हुआ। मैं महबूब रजा सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूं और यके बाद दीगर जो लोग नहीं, आप बैठ जाइए। बिल्कुल मुशायरे को खराब न किया, आप बैठ जाए। मोहतरम हज़रात अपनी जगह ले ले और हम लोग सुकून के साथ सुने, हमने सुकून के साथ। दोस्तों तशरीफ रखें, आपको सुनाने के लिए आपके दरमियान में आए, बस सुनिए। खुदा के लिए तशरीफ रखें साहब। दोस्तों जब तक आपकी तरफ से मुझे इजाजत नहीं मिलेगी मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि आप सुनने के माहौल में आ चुके हैं। मतलब आपके शहर से मेरा ख्याल है कोई 4-5 दहाइयों का मेरा रिश्ता रहा है और इस हाल में भी कई यहाँ की गवाह हैं, यहाँ की दीवारों दर न जाने कौन कौन से हालात मैंने देखे हैं। और एक मर्तबा तो ऐसा मौका इस शहर में आया था कि उसके बाद यहाँ से कसम खा के गया था कि शायद मुझे भाई हमारे महबूब रज़ा ने भी बुलाया था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मेरे पास जो हिंदुस्तान का नक्शा है उसमें कलकत्ता शहर नहीं दिखाई देता मुझे। लेकिन ये इन्हीं की मोहब्बत है कि इन्होंने मैंने लाख मना किया, उसके बावजूद भी वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हुआ। उन्होंने मुझे लेकर आए, ये और हसन काज़मी दोनों की मोहब्बत है। और सबसे ज़्यादा तो आपका जो जोश और जो वलवला मैं देख रहा हूँ आज सुनने में कमाल कर दिया है। सिर्फ 2 लोग हैं, एक तो यहाँ पर हमारे नाज़िम मुशायरा, इन्होंने कामयाब किया है मुशायरा, और एक है आप लोगों ने। आप दोनों लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पता नहीं कहाँ से शुरू होऊंगा और कहाँ जाऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग जाएगा कि मुझे आपको क्या सुनाना है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा मुझे। बेशक बेशक बेशक। सुनिए दोस्तों, अर्ज करता हूं कि फूल पत्थर हो गया, नगमा दुहाई हो गया। फूल पत्थर हो गया, नगमा दुहाई हो गया, नगमा दुहाई हो गया। पांव से सर तक बुराई ही बुराई हो गया। पांव से सर तक बुराई ही बुराई हो गया। हम फकीरों से जो उलझे तो बहुत पछताओगे। हमने जिसको बदवा दी भाजपाई हो गया। वाह वाह, जिसको बदवा दी। वाह वाह, ये बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या कहने। फूल वाह पत्थर हो गया। ये बात आप लोग शायद नहीं समझेंगे। हमारे पीछे मेरे बड़े अजीज दोस्त, बड़े मकबूल शायर जौहर कानपुरी बैठे हुए हैं।
ان کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر یہ احتجاجات جو چل رہے ہیں ملک میں یہ ہر 6 مہینے میں بدلتے رہیں، سبجیکٹ بدلتے رہیں اور ہوتے رہیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے نا. پرانے جتنے جو کیسٹ سب ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر سے نکل آتے ہیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ہم نے جس کو بد دعا دی بھاجپائی ہو گئے. بھاجپائی ہو گیا، لیکن سب تازہ ہو کر سن رہے ہیں آپ، تو یہ مزہ آ رہا ہے مجھے. جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو. دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. کیا کہنے. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. واہ 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 ڈاکٹر صاحب. جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. تمہیں سیاست نے حق تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو. جسے بھی چاہو واہ حرام کہہ واہ دو. ڈاکٹر صاحب بہت. جناب جسے بھی نفیس چاہو حرام احمد کہہ صاحب یکے بعد دیگر تمام، فیض احمد خان صاحب اور محترمہ شکریہ آپ کا. آمرین صاحبہ، یہ سب آپ کے مداح رہی ہے. ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے یہ کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، اتنی دیر میں سانس لی جا سکتی ہے آرام سے. بالکل بالکل بالکل، اسی کے لیے تو کر رہا ہوں. یہ ہمارے جو ساتھی یہ ہیں حسن کاظمی صاحب، یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑے عزیز بہت پرانے دوست ہیں، غیبی اور بڑے مقبول ماشاءاللہ دنیا بھر میں نظامت فرماتے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے حسن کاظمی صاحب کہ راحت بھائی آپ کو معلوم نہیں ان کا نام کچھ اور ہے. میں نے کہا کیا نام ہے بھائی؟ بولے یہ غین کا جو نقطہ ہے یہ زیادہ لگ گیا ہے. یہ صاحب میرے کو کتابت سے لگ گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ لیکن میں نہیں مانتا، میں بالکل نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ شاعروں کے بارے میں جتنی غیبی معلومات ان کو ہیں یہ عام لوگوں کو نہیں ہے. دوستوں میں کہہ رہا ہوں کہ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کرو، جسے بھی چاہو حلال کر دو. میں چاہتا یہ ہوں دوستوں کہ اب میرے پاس کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن جب تک ہوں میں تو میں چاہتا رہوں کہ میرے کام دونوں ہو جائیں. مطلب میں ایک شاعر کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے آ جاؤں اور ایک احتجاجی کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے آ جاؤں، تو سب کام ہو جائے. یہ پچھلے دنوں میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، مہینے 1.5 مہینے سے پریشان ہوں. تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میرے 2 ساتھی مجھے یہاں مائک تک لے کر آئے. لیکن جب یہ ہوا حادثہ تو میں نے ایک شعر کہا ہے، 2 شعر کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو، شاعری میں بھی میرے ساتھ ہو جائیں گے تو اچھا لگے گا. اپنا آوارہ سر جھکانے، کہتا ہوں اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لی، تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب زندہ باد، بہت اچھے. اپنا آوارہ سر جھکانے کو واہ واہ، تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے
या न दे। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। क्या कहें, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जा। मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। वाह वाह वाह, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। क्या कहने डॉक्टर साहब, तू कहीं हो मेरे मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। क्या कहें, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। वाह वाह, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं क्या जाती है। कहने, वाह वाह, एक शेर आ रहा है जिसमें अगर मैं आपको शिरकत की दावत न दूं तो मेरे शेर के साथ भी ज्यादती होगी और अपने आप के साथ भी ज्यादती। सुनिएगा, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। इस मिसरे की दाद चाहता हूं कलकत्ता से मैं। दुख तो ये आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ेद तिरछी है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। वाह वाह दुख तो वाह यह है कि वाह, अभी डॉक्टर अपनी साहब, सफ़ेद तिरछी है। बहुत दुख तो अच्छे ये है डॉक्टर कि साहब, अभी क्या अपनी कहने, सफेद वाह तिरछी। वाह वाह, बहुत ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। एक 2 बरस से दोस्तों मुझे शबीना टाइम तो है ना मेरे पास, नहीं मेरी वजह से, वो मेरी बेटी है, मेरी वजह से जल्दी से बैठ गई, वरना मैं खुद भी उसे सुनना चाहता था। तो अब मैं उससे पूछ के ही कलाम पढ़ूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 बरस से एक बड़ी उलझन में हम शायर और राइटर और लेखक, सहाफ़ी और ये सब लोग पड़े हुए हैं। मोबाइल पर कहीं ट्वीट आता है, कहीं मैसेज आता है, मैसेज आता है, खबर आती है, फ़ोन आते हैं कि राहत भाई, राहत इंदौरी साहब, वो जो आप शेर पढ़ते हैं मुशायरों में, वो शेर पढ़ना बंद कर दीजिए और ये नया शेर जो आपने कहा है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और वो जो उस शख्स का नाम आप लेते हैं, उस शख्स का नाम लेना बिल्कुल बंद कर दें, वरना आपके साथ हादसा हो सकता है। और ये नया नाम जो है ये लेना शुरू कर दें। लेकिन साहब इतने हमने खौफ के मारे और सोच के हमने नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन इतनी ज़हीन तरीन हिंदुस्तान की पब्लिक है कि हम जिसका नाम नहीं लेते हैं वो समझ जाती है कि जिसका नाम नहीं लिया है उसका नाम क्या है, वो सब समझ में आ जाता है। एक शेर सुनिएगा जिसमें हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि आप समझ जाएं। कहता हूं कि ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद, ये शेर पढ़ते पढ़ते खुदा की कसम मेरे सब साथी जान देख रहे हैं, मेरी आंखों में पानी भर आया है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, लेकिन मैंने आंखों का पानी रोक रखा है। अगर छलक गई आंखें तो आप सोचेंगे कि मैं मनोहर राणा की नकल कर रहा हूँ। नहीं तो मैं ये इल्जाम मैं अपनी ये इल्जाम अपने सर पे नहीं लेना चाहता हूँ। शेर सुन लीजिए, मजा लीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज फैसला करके बताइएगा कि मुझे ये मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन हो जाऊं कि मेरा शेर एक एक शख्स के साथ पहुंचा है।
یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. واہ دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. واہ 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 تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. سنو ایک نئی غزل میرے دوستوں. ہمارے محبوب رضا صاحب آپ ادروائز نہ لیجیے گا اور آپ سے معذرت کے ساتھ ایک نئی غزل کے دو تین شعر پڑھ رہے ہیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں خدا کی قسم آپ میرے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں میری صحت ہیں. آپ میری صحت ہے. میری تدریس کی ہے. میں اچھا پڑھ رہا ہوں. کہتا ہوں کہ سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے. واہ محبوب بھائی سب کی پگڑی سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے. سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے. سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے. سب کی پگڑی کو ہواؤں میں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. واہ 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 بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. یہ کچھ ہی لوگ بچے ہیں جو صحافت کی حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ کیا حال ہے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس لیے میں نے ان سے پہلے ہی معذرت کی کہ آپ اس فہرست میں نہیں ہیں. سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے. سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے. کوئی اخبار نکالا جائے. پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں. کیا کیا پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں. پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے. پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں. پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں. پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے. ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. ہندی غزل کے ایک بڑا مشہور نام ہے دشینت کمار. انہوں کا ایک بہت ہی مقبول ترین شعر ہے لیکن وہ شعر پڑھ کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. سبھی جانتے ہوں گے جو دشینت کو پڑھتے ہوں گے. یہ غزل ہندی کی پڑھتے ہوں گے لیکن میں اس سے استفادہ بھی نہیں ہے. قریب جا کر میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے اسلوب کو الگ سے کس طریقے سے اپنے شعر کو الگ سے کیسے بچا سکتا ہوں. سبھی دوست سنیں. دور سنو شعر. کہہ رہا ہوں کہ بہت پڑھا لکھا بیٹھا بہت ہی اچھا لگتا ہے جب بچے ہمارے انگریزی بولتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. واقعی اردو نے کتنی کمائی. سنیے دوستو. پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں. پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے. آسماں ہی نہیں. جو اور شعر سننا. آسماں ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں. آسماں ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں. بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے. واہ آسماں ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا واہ ہے. واہ 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 آسماں ہی نہیں ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں. بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے. ایک شعر کے لیے پھر دعوت فکر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. شعر سنیے گا. عدالت کے کسی بھی فیصلے کو جو بھی ہندوستان میں آ رہا ہے اس کے احترام کے ساتھ اس کے احترام کے بعد. شاعر مرا نہیں ہے. شاعر کہہ رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں. بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے. نئے ایوان کی تعمیر
नए ऐवान की तामीर है तस्लीम, नए ऐवान की तामीर है तस्लीम। मुझे मौके मौके पर बदल देना चाहिए बेटा। नए ऐवान की तामीर है तस्लीम, पहले वाला बहुत कमजोर मिसरा था। नए ऐवान की तामीर है तस्लीम, मजबूरी में भी तस्लीम कर लिया जाता है कभी कभी। नए ऐवान की तामीर है, भूल कर भी कभी पत्थर न उछाला जाए, आसमां ही नहीं एक चांद भी रहता है यहाँ, भूल कर भी कभी पत्थर न उछाला जाए। नए ऐवान की तामीर है तस्लीम, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। वाह 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 वाह। जरूरी है, मगर नए ऐवान की तामीर जरूरी है, नए ऐवान की तामीर है तस्लीम, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए, पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। मेरा वही वाला शुरुआत जहाँ से की थी कि बहुत कुछ काम आसान हो जाता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। क्या कहने, मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह 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 वाह। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। क्या कहने, तेरी जुबान कतरना, यहाँ बड़ी कलकत्ता शहर बड़ा उर्दू का बहुत बड़ा मरकज रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज से अब तक तारीख पढ़ी जाए तो देखा जाए कि उर्दू को बहुत संभाल रखा जाया गया। तो बहुत से पढ़े लिखे शायर भी यहाँ बहुत होते हैं कलकत्ता में, और तनकीद लिखने वाले भी बहुत हैं। बहुत से लोग अजीब अजीब जुमले कहते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने लगे साहब, राहत साहब आप कुछ उर्दू पढ़ लिया करो, ये तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, ये गलत है। तेरी ज़ुबान कतरनी बहुत ज़रूरी, ये सही है। ये कलकत्ता वाले ने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि मियाँ, ये जिस ज़ुबान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये ज़ुबान कतरनी से हो ही नहीं सकता काम, इसके लिए बहुत कतरना ही बड़ी खेती की जरूरत है। तो मैंने ये शेर कहा कि तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है, और कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। क्या कहने, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह 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 डॉक्टर, उसे आता ही, वाह वाह डॉक्टर। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद मुझे कल ही आ गया था मैं, कल से लगाकर अब तक आज भी सारा दिन मुझे ये दिलाया एहसास मुझे हमारे अजीज़ महबूब रज़ा साहब ने कि शायद मुझे एक ही शेर पढ़ के जाना है यहाँ से वापस। तो वो नहीं पढ़ूंगा तो अभी मेरे बहुत से काम महबूब रज़ा के पास रुके हुए हैं। ये गज़ल है 3-4 कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह, क्या लतीफ इशारा है डॉक्टर साहब। ये 30-35 बरस आज भी इंडियन एक्सप्रेस में बहुत तवील मजमून आया है, आप देख सकते हैं। ये शेर अजीब व गरीब हो गया। तो 30-35 बरस पहले गज़ल कही थी, और पढ़ा के भूल भाल भी गए यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, और याद भी नहीं रही। अभी ये 3-4 साल में ये हुआ कि ये फिर से पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन में उग आई।
اور جہاں جاتے ہیں وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ضرور پڑھ دیجیے، ضرور پڑھ دیجیے، ضرور پڑھ دیجیے. تو میں حاضر کرتا ہوں یہ غزل کے بعد میں. عنایت ڈاکٹر صاحب. میں اس لیے آپ سے اور معذرت بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ چلیے خیر اتنا فالتو باتیں کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے، جتنا ہونا تھا اتنا ہی ہوا. صاحب اگر خلاف ہیں ہونے لو. کیا بات. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. واہ. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. واہ. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. واہ واہ. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہمارا مکان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم کہ نہیں. دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ابھی دوستو پچھلے دنوں یہ اسی شعر کے ساتھ ہی ایک وائرل ہوا ویڈیو. اس میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے. بڑی جوشیلی تقریر تھی، بڑی زہریلی تقریر تھی. بھٹکل سے کسی نے کیرل سے مجھے بھیجی. تو اس میں کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک کوی ہے راحت اندوری، اور وہ جہادی ہے. تو میں صاحب میں بڑا الجھن میں پڑ گیا کہ یار میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے معلوم ہی نہیں ابھی تک کہ میں جہادی ہوں کیا. اور ساری رات پریشان رہا، بستر پر کروٹیں لیتا رہا، اپنے آپ سے پوچھتا رہا، حالات سے پوچھتا رہا کہ کیا ہوں کہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں. یقین مانیے گا میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. سویرے کی اذان ہو گئی، اور سویرے کی اذان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ شاید کوئی روشنی مل جائے کہ بوجھ سر سے اترے. بھائی ہوں تو ہوں اور نہیں ہوں تو نہیں ہوں. تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی یہ جواب دے رہی ہے کہ میاں جہادی تو نہیں ہو تم، لیکن یار کچھ الگ ہو. تو مجھے صاحب یہی روشنی مجھے بہت قیمتی لگی کہ میں کچھ الگ ہوں. میں نے صاحب 2 لائنیں لکھی. ایک شخص میرے ساتھ شرکت کر لے. عنایت ڈاکٹر صاحب. ہندوستانی اگر ہے. میں نے لکھا کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. پہنچا دیں آپ یہ شعر وہاں تک، نریندر مودی تک. کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں. واہ واہ. اندازہ ہوا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. واہ واہ واہ. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. فردوس کلیم صاحب اور ان کے ساتھی سبھی لوگ استقبال کر رہے ہیں حضرت راحت اندوری. بہت شکریہ. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. کونسلر جسیم الدین صاحب. ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ ہم سب کی مجبوریاں ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں میں جب مر جاؤں تو کیا غیبی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ذرا سا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھائی کہیں میرے شعر میں کوئی نقطہ نہ نکال دیا.
मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, क्या कहने, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। बहुत हमारे अच्छे मुंह से डॉक्टर जो साहब, निकले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर मुंह साहब। में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। क्या हौसले मंद शायरी है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। यार ये आप यहाँ नीचे से ही उठाते हैं, ये डाल देते हैं ना। हाँ। ये यहाँ पर जब इस्तेमाल शुदा जितने दुपट्टे हैं यहाँ से उठाते हैं, ये गले में डाल देते हैं। और सही कहा डॉक्टर साहब आपने, आपने भी। ये और सारा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आधे घंटे से ही काम चल रहा है नहीं। कम से कम 25 तस्वीरें इनकी उतर चुकी हैं, आप देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी, जसीम भाई बहुत शुक्रिया। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अब शेर सुनिएगा। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं, क्या कहने, कल नहीं होंगे। क्या कहने डॉक्टर साहब, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये जैसे हमारे गैबी साहब ही निजामत फरमा रहे हैं, ऐसे ही एक ऐसा ही हिंदी का एक प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा था, और वहाँ पे हिंदी के एक बड़े राइटर मिस्टर अशोक चक्रधर वो संचालन कर रहे थे, निजामत कर रहे थे। तो मैंने जब ये कहा कि जो आज साहिब मसनद हैं, फिर मैंने सोचा कि ये तमाम हिंदी के लोग भी हैं, ये पता नहीं एंजॉय कर सकेंगे नहीं कर सकें। तो मैंने कहा कि अशोक भाई ज़रा सा बताइए कि साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं। तो उन्होंने ज़रा सा सोचा, पेशानी पर बल डाले और कहा कि राहत भाई सत्ताधीश। तो मैंने कहा कि छोड़िए, फिर तो साहिब मसनद ही ठीक है। अच्छा ये नहीं, मैंने गैबी साहब से जानबूझ के नहीं पूछा कि पता नहीं इन्हें मालूम हो कि ना हो, है ना। मैं कह रहा हूं कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और बहुत अफसोस के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ। मैंने कल कई मरतबा इंटरव्यूज में भी कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरा शेर मुसलमान बना दिया गया, मेरा शेर हिंदू बना दिया गया, मेरा शेर मजहबी बना दिया गया। ये ना मुसलमान का शेर है, न हिंदू का शेर है, न सिख का शेर है, न धर्म, किसी भी धर्म का नहीं है। ये हर उस इंसान का शेर है जो अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर देना जानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। हाँ भाई, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद वसीम साहब